سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن ردا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں ردا سیفی۔ ناظرین، شوگر مالکان کی چینی انکوائری رپورٹ عدالت میں چیلنج کر دی گئی ہے۔ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے اسے قلعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہے۔ تو دوسری جانب آج ایک بڑا ہی امپورٹنٹ معاملہ 3 سابق وزرائے اعظم کو جس میں سابق صدر جو بھی ہیں ان کو بھی احتساب عدالت طلب کر لیا گیا ہے۔ اور احتساب عدالت اسلام آباد میں توشہ خان کیس میں جمعرات کے روز یعنی کہ کل کے روز 3 وزرائے اعظم اور سابق صدر کو طلب کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق صدر آصف علی زرداری کو طلب کیا گیا ہے۔ اب یہ کافی پرانا کیس ہے، لیکن اس سارے سچویشن میں چونکہ بار بار پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا پیش ہوں گے تینوں وزراء اعظم اور صدر سابق، یا پھر کیا ہوگا، کیونکہ پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیسز چل رہے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ضمانتیں طلب کی جا رہی ہیں اور بچنے کے لیے، پیش ہونے کے لیے عدالتوں میں یا نائب کے سامنے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ریلیف مل جائے۔ دوسری جانب سندھ کی بات کریں تو سندھ کو اسلام آباد کی کالونی نہ سمجھے۔ مراد علی شاہ صاحب آج فرما رہے تھے این ای سی میٹنگ بلا جانے پر وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں، وزیر اعظم عمران خان کو کچھ لوگ صحیح گائیڈ نہیں کر رہے۔ 2 سال کے دوران این ایف سی کے صرف 2 اجلاس ہوئے ہیں، اس پہ بھی بڑے آج برہم نظر آ رہے تھے۔ بہرحال جی، کورونا کی بات کر لیتے ہیں ساتھ۔ کورونا سے ملک میں ہر گھنٹے میں 4 لوگ مر رہے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم جو ہے بڑا ہی دل دہلا دینے والا یہ میسج آج دے رہے تھے کہ جی ہر گھنٹے میں 4 لوگ مر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی پرٹیننٹ سوال ہے کہ اور بڑا ہی اس وقت کرٹیکل معاملہ ہے۔ بہرحال جی، وفاقی صوبائی ترقیاتی بجٹ میں 18% کمی ہوگی، ایک طرف یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں، اور یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 1413 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ دوسری جانب جی، آج نیشنل اسمبلی میں بڑی گرما گرمی ہوئی ہے۔ شارٹلی نیشنل اسمبلی کی بات کر لوں، غلام سرور خان صاحب جو ہے ایک طرف وہ اپنے آپ کو تھوڑا کلیئر کرانے کے لیے بات کر رہے تھے، تو دوسری طرف مراد سعید نے بھی زرداری صاحب پر تنقید کی ہے خوب۔ اور جی ایک بڑا ہی دل دکھا دینے والا معاملہ، اور وہ یہ ہے کہ چینی پر کسی نے کیا خوب کہا کہ جی چینی کے اوپر، چینی کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر، اس کے اوپر انکوائری کی، اس کے اوپر وزیر اعظم نے نوٹس لیا تو چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ پھر آٹے کی یعنی کہ گندم کے معاملے پہ جو ہے وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا تو اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ مہنگائی کے اوپر نوٹس لیا تو اس پہ بھی چیزوں کی اس وقت جو قیمتیں ہیں منمانی وہ آسمان سے بول رہی ہیں۔ اور اب پیٹرول کے اوپر وزیر اعظم، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے بتاتے ہوئے کہ جی نوٹس لیا اور ساری چیزوں انہوں نے کہیں اور پرائس کم کی حکومت نے، تو پیٹرول بھی عوام کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہو گیا، اور 9 روز سے جو جاری پیٹرول کی قلت ہے اس پر صرف ایکشن پہ ایکشن کی باتیں اور وعدے اور چیزیں تو سنائی دے رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی عوام اس وقت بڑی پریشانی میں ہے اگین۔ تو پھر آخر کار حکومتوں کی رٹ کہاں ہے؟ کہیں کوئی 18ویں ترمیم کا دعویٰ کرتا ہے تو کہیں کوئی وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہیں کوئی تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے تو کہیں کوئی نیا پاکستان کی بات کرتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی عوام کو عوامی جو ایشوز ہیں اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف دینے میں ناکام نظر آتا ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا پھر وفاقی حکومت کی بات کر لیں۔ بہرحال جی ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے اسٹوڈیو میں موجود ہیں میرے معزز مہمان، بیٹھے ہیں جاوید نایاب لغاری صاحب ہیں، معاون خصوصی ہیں آپ وزیر اعلیٰ سندھ کے، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو سو ویری مچ جاوید نایاب لغاری صاحب فار جوائننگ اس۔ ان کے ہمراہ بیٹھے ہیں اسد اللہ بھٹو صاحب ہیں، آپ پاکستان کے نائب امیر جماعت اسلامی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو سو ویری مچ اسد اللہ بھٹو صاحب فار جوائننگ اس۔ اور ہمارے ساتھ غزالہ سیفی صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، MNA ہے پاکستان تحریک انصاف کی، آل دا وے فرام اسلام آباد۔ تھینک یو سو ویری مچ غزالہ سیفی صاحبہ فار جوائننگ اس۔ غزالہ سیفی صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی آ رہی۔ جی بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. سب سے پہلے جاوید آپ کی طرف جاؤں گی. آج ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو شوگر ملز مالکان نے چینی انکوائری رپورٹ عدالت میں چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور دوسری جانب کل 3 سابق وزراء اعظم کو انکلوڈنگ سابق صدر کو احتساب عدالت میں توشہ خان کیس میں بلایا گیا ہے. توشہ خان کیس آپ کو ڈیفینیٹلی یاد ہوگا کہ کیا ایشو تھا اس میں, ساری چیزیں میں اس کو ایکسپلین کرنے کی نہیں چاہوں گی کہ میرے پاس وقت کم ہے. لیکن سوال یہ ہے کیونکہ زرداری صاحب بیمار ہیں, اس طرح کی بیچ میں خبریں آتی رہیں کہ بہت زیادہ بیمار ہیں, اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی چونکہ آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے, کیا کل پیش ہونے جا رہے ہیں اس کیس میں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ان حالات میں جو ہے وہ احتساب والوں کو نہیں بلانا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ کیسز جتنے بھی ہیں یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. یہ جو ہے انتقامی کارروائیاں شروع سے ہی جس دن سے یہ حکومت بنی ہے تو عوام کی فلاح و ویلفیئر کو چھوڑ کے یہ صرف انتقامی کارروائیوں پہ تلے ہوئے ہیں. اس میں نیب ہو یا نیازی حکومت ہو یا آپ کے جو باقی ادارے بھی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کل پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کیس میں پیش ہوں گے, اور ان کو بلانا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ ظاہر ہے کرونا وائرس جو ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, تو ان حالات میں جو ہمارے سینئر پولیٹیشینز ہیں یا سینئر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو باہر نکلنا نہیں چاہیے اور ان حالات میں نہیں جانا چاہیے. میں تو ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو نہیں جانا چاہیے. باقی یہ کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں حکومت وفاقی حکومت ان کی طرف جائے, بجائے کہ بار بار جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کر کے اور ان لوگوں کو بلائے اور اپوزیشن پہ حملہ آور ہو اور سندھ حکومت پہ چڑھ دوڑے اور سندھ کے لیڈران پہ چڑھ دوڑے. میرے خیال میں یہ ٹائم نہیں ہے. ابھی آپ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ عوام کی فلاح کریں. بجٹ آنے والا ہے, بجٹ میں آپ عوام کو کیا دینے والے ہیں یہ بتائیں. عوام کو آپ پیٹرول سے آپ نے دور کیا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہو چکا ہے اور آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہی نہیں ہے, آپ ڈھونڈتے رہے ہیں پورے سندھ میں پورے پاکستان میں پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں, تو گورننس پہ فوکس ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ بار بار انتقامی کارروائیاں کریں. ٹھیک ہے, اسد اللہ بھٹو صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت چونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں پورے, وفاق کیا کر رہا ہے, صوبائی حکومتیں کیا کر رہی ہے, جماعت اسلامی کا کیا کردار نظر آئے گا اب, کیونکہ بار بار ہم یہ دیکھتے ہیں اب آگے جا کے ظاہر سی بات ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز بھی آنے ہیں, اور جو اس وقت حکومتیں بیٹھی ہیں حکمرانی کر رہی ہیں اقتدار میں موجود ہیں, لگتا ہے کہ کیا کسی قسم کی بھی کسی طرح سے ریلیف دینے میں عوام کو کامیاب ہوئی ہیں. اور پھر اس طرح کے کیسز اب جیسے کہ کل 3 سابق وزراء اعظم اور سابق صدر صاحب کو بلا لیا گیا احتساب عدالت میں, توشہ خان کیس سے آپ یقیناً واقف ہوں گے اس حوالے سے بھی. اور دوسری جانب اگر ہم شوگر ملز مالکان کو دیکھیں تو آج چینی انکوائری رپورٹ بھی عدالت میں چیلنج ہو گئی ہے. اتنی بڑی انکوائری رپورٹ آ جاتی ہے, اب تک ایک طرف ریفرنس دائر نہیں ہوتا اس میں کسی کے اوپر بھی, اور دوسری جانب اس طرح احتساب عدالت بلا رہی ہے اپوزیشن کے لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں ساری سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے میرا خیال میں مقدمات تو چلنے چاہیے. اگر کوئی ذاتی طور پہ نہیں جا سکتا ہے تو اپنے وہاں پر رخصت لے لے عدالت سے, لیکن وکیل تو جا سکتے ہیں کیونکہ قانونی کارروائی یہ قومی مفاد میں ہے. جی عدالتیں جو فیصلہ کریں گی امید ہے کہ وہ قانون کے مطابق ہوگا. تو اس لیے میرا خیال میں کہ مقدمات تو چلنے چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ لوگ بھی حاضر ہو جائیں. وکلا ہوتے ہیں, وکلا اس کی نمائندگی کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ ہے کرونا کے حوالے سے آپ نے کہی, تو مجھے تو اس میں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جس طرح سے کھلی چھوٹ دے دی ہے, اس کے نتیجے میں جتنے بہت بڑے پیمانے پہ یہ بیماری پھیل گئی ہے, اور اتنی تشویشناک صورتحال جو آپ نے خود بتائی ہے کہ 4 آدمی گھنٹے میں جی یہ آج ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب فرما رہے تھے. جی تو اب یہ جو ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ تو اس میں مزید امکان ہے کہ یہ اس میں سنگینی آئے گی, اور یہ ہر آدمی کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور خاص طور پہ یہ کراچی اور اسے لے کے اور پورے پاکستان میں ہر جگہ جو ہے یہ صورتحال ہے. تو لیکن دوسرا بھی اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. صحیح. حالانکہ ایس او پیز پہ وفاقی حکومت کا بھی اتفاق ہے, صوبائی حکومت کا بھی اتفاق ہے, لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اور بلکہ یعنی صورتحال تو یہ ہے حقیقی کہ یہ ایس او پیز جو ہے یہ رشوت کا ذریعہ بن گئے ہیں. اچھا, کرپشن کا ذریعہ بن گئے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ دکانداروں سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں, ریڈی والوں سے بھی پیسے لیے جا رہے ہیں. بھیا 7 بجے بند کرنا ہے, نہیں کیا ہے تو اتنے پیسے دے دو, 1 گھنٹہ اور کھول لو. اسی طرح سے جو ہے گاڑیاں چل رہی ہیں
तो गाड़ियों में जो है वो उन्होंने सोशल डिस्टेंस कायम करना है, सोशल डिस्टेंस के बजाय आदमी आदमी के साथ कंधा कंधा में मिलाए बैठा हुआ है और पैसे ले रहे हैं। और चाहे बसें हों, चाहे वैगन हो, चाहे कोई और सवारी हो, यहाँ कारें जो हैं वो चल रही हैं। तो सबसे जो है रिश्वत का बाज़ार गर्म है, करप्शन जो है उरूज पे है। तो ये गोया करुणा जो है आवाम के जो ज़िंदगियों को महफूज करने के बजाय SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा जो है हमारे लिए सबसे सवाल है वो यही है, और जिससे हमारी ज़िंदगियाँ महफूज हो सकती हैं वो SOPs पे अमल है। ठीक है, सही है। मैं गज़ाला सैफ़ी की जानिब जाती हूँ। गज़ाला, आपको मेरी यकीनन आवाज़ आ रही होगी। गज़ाला, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं आज की शुगर मिल्स मालकान ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में चैलेंज कर दी है। जब ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ रही थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा आप लोग पॉजिटिव थे इस हवाले से कि जी अकाउंटेबिलिटी अब सबके साथ होगी, अक्रॉस द बोर्ड होगी, सबके ख़िलाफ़ होगी, चाहे उसमें PTI भी क्यों ना हो, क्योंकि उसमें ऑफ कोर्स जहांगीर तरीन साहब का नाम है सर फहरिस्त, उसके अंदर खुसरो बख्तियार साहब के भाई का नाम है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रेफरेंसेस जो है वो उसमें कोई दायर नहीं कर सका अब तक कोई भी इदारा। दूसरा ये सवाल कि अब भी चूँकि एहतसाब अदालत ने कल तोशा खान केस में भी 3 वज़ीर आज़म और साबिक सदर को तलब कर लिया है, तो एक तरफ अपोजिशन ये कह रही है कि आप एहतसाब के बजाय इंतकाम ले रहे हैं, और दूसरी तरफ चूँकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा स्कैंडल आया, उसमें कोई रेफरेंस नहीं दायर हुआ, कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, अब तो जहांगीर तरीन साहब भी बाहर चले गए हैं, तो आखिरकार हो क्या रहा है ये? देखिए, बाहर चले जाने से ये नहीं होता कि कोई केस बंद हो जाए या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो है वो रुक जाए। ये अक्रॉस द बोर्ड किसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमारी गवर्नमेंट जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ डे वन से है और करप्शन के ख़िलाफ़ रहेगी, क्योंकि किसी भी तरह हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हमारी गवर्नमेंट ऑन करप्शन। अगर फर्ज करें कि उसमें हमारी पार्टी के भी या किसी वर्कर का या किसी और अहम पर्सन का नाम आता है तो उसको भी चेक किया जाएगा। एक तो रिपोर्ट आना सबसे बड़ी बात जो है, पहले कभी भी ऐसी कभी रिपोर्ट गवर्नमेंट की अपने लोगों से रिलेटेड अगर हो तो कभी भी शाये नहीं हुई। ये एक यूनिक केस है जो कि जिसमें जहांगीर तरीन का भी नाम था और उसमें और बहुत सारे पिछली गवर्नमेंट के भी लोगों के नाम हैं जिसमें शाये हुई, जिसमें ये नाम भी शाये हुए। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को बजाय तनकीद करने की इस बात को सराहना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल भी ये नहीं हुआ कि किसी का नाम छुप गया या किसी का नाम गायब हो गया। अगर आप लोगों ने या देखिए जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते नहीं, हैं इसको और देखिए, उनको इसको बहुत सराह केयर रही हैं, इसको 2 महीने से सराह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें सबने इस बात को अप्रिशिएट किया कि देखिए, एटलीस्ट अगर इस गवर्नमेंट आप एक कॉन्विक्ट जो कि इस उस पे कि जनाब जवाब पे कि वो बीमार हैं और इंतहाई शदीद बीमार हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की रिपोर्ट के उस पे उनको बाहर भेज दिया गया और उसके बाद वो वापस आने को तैयार नहीं है, तो उनके भी वारंट्स जो हैं वो जा सकते हैं। तो कोई ये इतना शोर मचाना, और फिर दूसरी बात ये कि अक्रॉस द बोर्ड की बात हो रही है तो यूसुफ रज़ा गिलानी और आसिफ अली जरदारी को कोरोना वायरस के दरमियान नहीं बुलाना चाहिए था एहतसाब अदालत को। ये कौन सा जवाब है? हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई वाकई बहुत बीमार है और अस्पताल में है और वो नहीं आ सकता तो हमेशा ऐसे केसेस में एक एप्लीकेशन जाती है कोर्ट में जिसके अगेंस्ट उनको थोड़ा टाइम और दे दिया जाता है। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज ना करें। जो रास्ते में रुकावटें बने, इस किस्म के बयानात वो अच्छे नहीं होते और हमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह बिहेव करना है। न सिर्फ ये कि फेडरल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है बल्कि चले एक इस पे तो जवाब अपोजिशन आपको को भी पीपल्स पार्टी के और जो मेंबर है वो प्रोविंशियल रिस्पॉन्ड गवर्नमेंट करेंगे। को भी एक सेकेंड हाँ, प्लीज लेट मी स्पीक। और सबको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है। और ये जो टाइम है पाकिस्तान के ऊपर इस कोविड-19 वाला टाइम जो कि एक पेंडेमिक है पूरी दुनिया में इस वक्त, इसकी एक वजह से इकोनॉमिक की कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। लाखों लोग दुनिया भर में जॉबलेस हो गए और बहुत सारे लोग जो हैं वो काम पे नहीं आ सकते इस पेंडेमिक की वजह से। तो मामला जो है वाकई फ़र्क है। ये मामला जो हैं आज के जो वो
ज़िंदगी में पूरी लाइफ टाइम में लोगों के एक दफ़ा आते हैं, पिछली सदी और इस सदी की बात है, और ये हमेशा नहीं आते ये मुश्किल हालात, सदियों में कभी आते हैं, कभी हर सदी आ जाते हैं। तो इस वक्त इसको भी टैकल करना है और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखना मैं इस है। पे भी आती हूँ, बाकी मैं भी अब इस पे आती हूँ। मेरा अभी पहले ही सवाल है उसी पे, और इस पे ये कोरोना पे आपने जो कहा कि अगर कोरोना वायरस है तो ये कैसी बात हुई कि बुलाया जाए ना इन्होंने बुलाया जाए, कहा ये अभी इस पे तो जो ये साहब पीपल्स पार्टी थे, वाले रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन मुझे इस बात पे सिर्फ मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने बड़ा अप्रिशिएट किया इसको, सबने, पूरे मीडिया ने, कि जी इंक्वायरी रिपोर्ट आई, सब कुछ हुआ, लेकिन जहांगीर तरीन साहब, और अगर आप कह रहे हैं वजीर आजम बाहर चले गए, साबिक नवाज शरीफ साहब की आप डेफिनेटली बात कर रही हैं, तो वो भी तो हुकूमत ने उनको भेजा था ना, उनको भी किसी मीडिया ने तो उठा के नहीं भेज दिया था बाहर। दूसरा ये कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त बाहर चले गए हैं, तो अब जहांगीर तरीन साहब की गारंटी है कि वो वापस आएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा एलिगेशन उनके ऊपर है, जो रिपोर्ट आप लोगों ने पब्लिश किया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और फिर खुसरो बख्तियार भी, इनमें से अभी तक किसी पे 2 महीने चुके हो गए, या 1 महीना भी अगर मैं कह लूँ, क्योंकि ऐसे थे अगेन जो दूसरी रिपोर्ट आई थी उसको भी 1 महीना हो गया है, फाइनल जो वजीर आजम साहब ने जब अनाउंस किया, पब्लिश की, तो 1 महीना हो गया, रेफरेंस कोई दायर नहीं हुआ। सवाल तो ऑपोजिशन कर रही है ना कि एक रेफरेंस तो दायर होता कम से कम उन लोगों के खिलाफ जिनके नाम इसमें शामिल है। देखिए हर केस की अपनी एक सैंक्टिटी होती है, अपनी एक उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसका अपना एक अंदाज होता है। ये ये जो जुडिशल मैटर्स हैं, इनको गवर्नमेंट कभी अपने हाथ में नहीं ले सकती, और इनका जो भी केस होता है उसको स्लोली, ग्रेजुअली, एफिशिएंटली अपने तरीकों से ही होता है। कुछ केसेस जल्दी ओपन होते हैं, कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर जो फैक्ट्स हैं वो अपनी जगह हैं, और जो अगर किसी भी तरह से हर एक का एहतसाब किया जाएगा, ठीक है, और किसी भी तरह से अक्रॉस द बोर्ड सबको चेक किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की। ठीक है, दो राय नहीं है कि एहतसाब सबका होगा, और उन्होंने कहा जल्दी देर ये तो अब कानून के ऊपर डिपेंड करता है कि रेफरेंस कब दायर होगा इस हवाले से भी, और इन सब के खिलाफ। लेकिन उन्होंने कहा ये तो कोई जवाब नहीं हुआ जो कि आप लोग कह रहे हैं कि जी जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोग के जी कोरोना वायरस है तो इसलिए बुलाया नहीं जा सकता, वो तो इसलिए छूट होती है कि अगर कोई बहुत ही बीमार है तो अदालतें या कोर्ट्स जो है वो उसको छूट दे देती हैं, लेकिन ये कोई रवाज तो नहीं है कि कोरोना वायरस की वजह से बुलाया ही ना जाए मुलजमान को। हम तो ना इन केसेस से पहले घबराए हैं, ना कभी डरे हैं। इन्हीं अदालतों में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पिछले 30-40 साल से वो जा रहे हैं, जेलों में भी रहे, पिछले साल ही उनको अरेस्ट किया गया, फिर वो जेल में रहे 8-9 महीने। ये कोई नई बात है नहीं हमारे लिए। हम जो कह रहे हैं कि आप अभी इस पेंडेमिक में, जिसमें पूरी दुनिया इसकी जद में है, और पाकिस्तान में भी लाखों लोगों में अभी ये वायरस फैल चुका है, और हज़ारों लोग जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इसमें मर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो मेरे ख्याल में अभी ये वक्त नहीं है कि आप सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ करें। आपने कहा कि जी शुगर माफिया थी, उसने पैसा बनाया, तो आप जिनके नाम थे रिपोर्टों में, आपने एक मिनिस्ट्री से उठा के उनको दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दिया। एक को आपने बाहर मुल्क से भगा दिया, वो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे हमें नहीं पता। एक साहब जो है आपने उसको 2 महीने जेल में रखा, उसके बाद सीनियर वजीर फिर से बना दिया आपने उसको पंजाब का। वो परवेज़ खटक साहब घूम रहे हैं, वो मालम जब्बा केस, वो सोना जो बिलियन ट्री सोनामी, पता नहीं कितने केसेस हैं, बीआरटी पेशावर जो है उसका केस है। मेरे ख्याल में इनको सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ आती हैं। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है उनके खिलाफ ये एक्शन लेते हैं, बाकी इनको कुछ नज़र नहीं आता। इनके वज़रा के खिलाफ जितनी इंक्वायरीज़ हैं, खुद इमरान खान के खिलाफ कितनी इंक्वायरीज़ हैं, वो हेलीकॉप्टर केस, किसी केस में कोई पेशरफ्त नहीं है। सिर्फ ये टारगेट करते हैं पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को। तो लेकिन अवाम बखूबी वाकिफ़ है इन हरबों से, और अभी जो वक्त है वो सिर्फ बजट का है कि ये हम चाहते हैं कि हम सिंध में या ये फेडरल गवर्नमेंट में, इन पे हमने प्रेशर रखा हुआ है कि ये आवाम के मफाद में कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आवाम के मफाद में करना चाहिए? वेल, मैं इस पे आके जवाब लेती हूँ असदुल्ला भुट्टो साहब से भी, एंड देन आई विल टेक दिस रिस्पॉन्ड ऑफ गजाला एज वेल। आई एम गोइंग फॉर द शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कमिंग बैक। वेलकम बैक नाजरीन, और गुफ्तगू हो रही है। मैं ज़रा असदुल्ला भुट्टो साहब की तरफ भी जाऊँ। असदुल्ला भुट्टो साहब, आप देख रहे हैं जिस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं हमारे दोनों बाकी मौजूद मेहमान, आपको लगता है कि ये जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर सियासत हो रही है अभी इस तरह के पेंडेमिक में भी, सिचुएशन में ये होनी चाहिए? जाहिर सी बात है बजट सेशन भी आ रहा है, आवामी मफाद के लिए तो चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपके सामने
पेट्रोल का के ऊपर जो हाल हुआ वो अभी आपके सामने, चीनी पे जो हाल हुआ, गंदम पे जो हाल हो रहा है, तो क्या अवामी मसाइल हल करने में इस वक्त की हुकूमतें नाकाम नज़र आती हैं? जी, मुझे तो बिल्कुल नाकाम नज़र आती हैं। जैसे आपने बताया, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ कि चीनी के मामले पे ये जो रेफरेंस आया था और उसके बाद जो ये रिपोर्ट आई थी, उसके बाद फ़ौरन रेफरेंस दायर होना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं हुआ? आखिर एक जहांगीर तरीन को बाहर क्यों जाने दिया गया? जब नवाज शरीफ के बाहर जाने पे एतराज़ है, जब दूसरों के बाहर जाने पे एतराज़ है, जी। तो इनके बाहर जाने पे भी एतराज़ होना चाहिए था। हुकूमत को नहीं इसको जाने देना चाहिए था। और फिर ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि जो आपने बताया कि वज़ीर आज़म साहब जब से आए हैं 2 साल में कोई आवाम के लिए बेहतरी नहीं है। अब पेट्रोल के लिए इतनी लोग परेशान हैं, क्यों हैं? और कोई उसका हल नहीं निकल रहा है, कोई उसके लिए कहने वाला नहीं है। फिर यहाँ पर जो है वो ये बहुत सारी आफतें आ रही हैं, तो उसके लिए भी कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ जो ये जो कोरोना के नतीजे में सिंध हुकूमत का हाल ये है कि आप कराची के किसी अस्पताल में चले जाएं, लियारी अस्पताल में चले जाएं, जना में चले जाएं, या जो है वो सिविल अस्पताल में चले जाएं, या किसी और सरकारी अस्पताल में चले जाएं, कराची से बाहर बाड़ों तक चले जाएं, कहीं पर भी जो है कोई इंतज़ाम नहीं है। न डॉक्टर मिलता है, न दवाएं मिलती हैं, न जो है वहाँ जो है वो ऑक्सीजन के लिए कोई देने के लिए कोई इंतज़ाम है। और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जोर है। और मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ मरकज़ की तरफ से पीटीआई और सूबे की तरफ से पीपल्स पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। उनको आवाम की फ़िक्र नहीं है, करुणा की फ़िक्र नहीं है। सिर्फ एक वो इधर से 2 वज़ीरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, फिर उधर से 2 वज़ीरों की शुरू हो जाती है। वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। उनको कोई इसके लिए तैयार नहीं है कि मुल्क के निज़ाम को ठीक किया जाए। जो वफाक के हाथ में चीज़ें हैं वो भी ठीक नहीं हो रही हैं, और जो सूबे के हाथ में है उसमें भी ठीक नहीं है। ठीक है, मैं वज़ीर आला साहब ने पहले जो थोड़ी बहुत सख्ती की थी वो उससे कुछ फ़ायदा हुआ था, लेकिन अस्पतालों को कौन ठीक करेगा? इस वक्त जितनी सूरत हाल ख़राब है, इस ख़राब सूरत हाल में गरीब आदमी को कोई मशवरा देने वाला नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में कैसे लोग जाएंगे, गरीब लोग? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब को सारे काम छोड़ करके कम से कम इन अस्पतालों का निज़ाम तो ठीक करे ना। और कुछ नहीं करता, जिसको करोड़ों रुपए दिए गए हैं उन अस्पतालों के अंदर कम से कम बेड तो मिल जाए। कोई बोर्ड लगे हुए हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं गज़ाला की तरफ जाऊंगी। गज़ल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी बहुत हल्की आवाज आई है। अच्छा, उन्होंने जो अब बात ठीक की आपको आवाज़ बहुत आएगी बहुत मेरी? ठीक है जी, गज़ाला। आप कहिए। जी जी गज़ाला, देखिए, मुझे बताइएगा, एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है और ऑपोजिशन का ये गिला भी है कि ये पेंडेमिक इस वक्त जो चल रहा है इसमें ये एहतसाब की कार्रवाइयाँ फिलहाल मौखर करनी चाहिए। दूसरी तरफ अब एक और इशू भी है जो कि इस वक्त सर उठाए हुए करीबन 10 रोज से, कि मुल्क के इस वक्त मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल गायब है। जब से पेट्रोल की कीमतें कम की हैं वफाकी हुकूमत ने, जब से वज़ीर आज़म साहब ने इस पर कहा है कि जी एक्शन होगा, उल्टा मामला हो चुका है। इस वक्त पेट्रोल की किल्लत है, पंप्स पे पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, हाई ऑक्टेन पे अपनी मर्जी के मनमानी रेट चार्ज किए जा रहे हैं इस वक्त पेट्रोल पंप मालिकान की तरफ से। लेकिन जिन पंप्स पे पेट्रोल मौजूद है वहाँ पे भी इतनी लंबी लंबी कतारें हैं कि आधे लोगों को पेट्रोल मिल रहा है, आधे लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक टाइम सर्टेन पीरियड भी इस वक्त रखा गया है। ये ओगरा, ये बाकी सारे लोग ये आखिरकार कर क्या रहे हैं? हुकूमत की कोई रिट नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत इनसे कोई जवाब तलब करे कि आखिरकार माजरा क्या है? क्योंकि चीनी पे भी हमने देखा चीनी के प्राइस कहाँ पहुँच गए, कुछ नहीं हुआ। आटे पे भी हमने देखा आटे के प्राइस कहाँ पहुँच गए, कुछ नहीं हुआ। ये जो मनमाने इस वक्त लोग काम अपने कर रहे हैं उनको कौन पूछेगा? इनके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? देखिए, आटे की प्राइस कम की गई, ये आसमान पे पहुंची, मगर उसे कम किया गया। ये नहीं है कि उसको नोटिस लिया गया, प्राइस कम की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हुई। उसके बाद पेट्रोल की फराहमी 24 घंटों के लिए कम हुई। कल और 20 कुछ रुपए किलो आटे पे फिर 50 रुपए बढ़े, मैं आपको बता दूं। देखिए, जितने भी लोग पेट्रोल की कीमतों को जो गलत तरीके से पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये धांधली कर रही हैं, उनको गवर्नमेंट ने सब नोटिस दिया है, उनको बुलाया गया है और उनको जवाबदेही के लिए बुलाया गया है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई उनको इजाज़त दे रही है कि वो अपने मुंह मांगी रकम दे,
ان سب کو آن ٹاسک رکھا گیا ہے اور ان کو پنشمنٹ بھی دی جائے گی اور ان کے پیٹرول پمپ بھی بند کیے جائیں گے. یہ باقاعدہ سب کو نوٹیفیکیشنز گئے ہیں. اور ایسی بات پلیز آپ لوگ نہ پھیلائیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اجازت دے رہی ہے چوروں کو اور اس قسم کے لوگوں کو کہ وہ اپنی من مانی قیمتیں لیں. ایسا نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ کہ جو مختلف صاحبان کی میں بات سن رہی تھی جس میں بہت کئی دفعہ آواز بھی کم آ رہی تھی, یہ اگر کوئی پارٹی کا ممبر ہے اور تو اس کو اس طرح سے لینا کہ جنہوں نے 2-3 دفعہ حکومتیں کی ہیں پاکستان میں اور جو لیڈ کر گئے ہیں ملک کو اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور کریش کر کے گئے ہیں اکانومی کو, ان کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کسی بھی ایک پرسن کے ساتھ؟ خدا کے واسطے آپ دیکھیے ان کے پرانے منسٹرز اور ان کے تمام جو پچھلے پرائم منسٹرز اور جن لوگوں کی جتنی جائیدادیں پوری دنیا میں انہوں نے بنائی ہیں اور جو ان کے حالات بدلے ہیں, جو ان کی زندگیاں بدلی ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون سے ملکوں میں ان کی کون کون سی جائیدادیں. تو خدا کے واسطے یہی لوگ ہمیں نہ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ہمارا یہ ایجنڈا ہے, کرپشن کے اگینسٹ ہم کام کریں گے اور کسی کو بھی پے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک تو ہے. یہ بلا وجہ کی باتیں کرنا اور فضول کی لمبی جانیں نکالنا یہ بالکل غلط بات ہے اور اپنی گریبانوں میں جھانکیں باتیں کرنے سے پہلے میرا خیال میں. ٹھیک ہے, میں جاوید آپ کی طرف آؤں گی. 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ صوبے میں تو آپ لوگ رائٹ رکھتے ہیں, چلے وفاق اپنے طور سے اس نے کم کیا پرائس کو, ساری چیزیں انہوں نے میک شور کیا. گندم کی بات کروں تو یہاں سے بھی گندم جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اربوں روپے کی چوری ہو گئی تھی جس سن سے یہاں کراچی آتے ہوئے. ابھی بھی جو ہے وہ محکمہ خوراک نے جو ہے اس کے اوپر نوٹس لینے کے بجائے الٹا پتہ چلتا ہے کہ جی محکمہ خوراک خود اس میں انوالوڈ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یہاں پہ جو پرائس کنٹرول کا میکینزم ہے وہ تو کمشنر نظام کے تحت ہونا ہے, وہ تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. یہاں پہ بھی کوئی آپ کا چیک اینڈ بیلنس تو نہیں ہے. آٹے کی قیمت یا کسی بھی چیز کی قیمت کو اٹھا لوں, میں نارمل سے نارمل کسی بھی چیز کے آٹے دال میں کسی بھی چیز کی قیمت کو اٹھا لوں, وہ ہر کوئی اپنی منمانی ریٹ پر ہی بیچ رہا ہے. صوبے میں آپ کی حکومت ہوتے ہوئے بھی انفارچونیٹلی آپ لوگ کی بھی ریٹ نظر نہیں آتی. دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ پیٹرول کی بات کی میڈم سے, اور پیٹرول کی جتنے بھی سرمایہ دار ہیں ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے بھی بڑے ڈیلرز ہیں وہ آ جائیں گے 1-2 دن میں, نام جو ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی نیوز میں, وہ سارے ان کی کیبنٹ میں موجود ہیں. انہوں نے جان بوجھ کے شارٹیج کی ہے جیسے کہ عوام کو اس سے فائدہ نہ ہو. اور اب ہم سن رہے ہیں کہ جی اگلے مہینے پیٹرول پرائسز بڑھ جائیں گی. جب بڑھ جائیں گی اس کے بعد یہ دے دیں گے, ابھی نہیں دیں گے, کیونکہ یہ سارے سرمایہ دار, یہ اسٹیل مل بیچنے والے, یہ کراچی ایئرپورٹ کو بھی ابھی سنا ہے آپ کے پاس یہ بھی نیوز آنے والی ہے کہ کراچی ایئرپورٹ کو بھی بیچ رہے ہیں. یہ اسٹیل مل بھی 10 سے 12 ہزار جو ملازمین ہیں ان کو بے روزگار کریں گے. تو ان کے پاس آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ جب کرونا میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے بقول ان کے, اور یہ سرمایہ داروں کو, کنسٹرکشن انڈسٹری کو یہ پیکیج دے رہے تھے کوئی 1,000-1,200 ارب روپے کا, اور سیم ٹائم پہ یہ راشن کی مد میں بہت کم پیسے دے رہے تھے, اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے 1,000 سے 1,200 ارب روپے دیے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے, اس میں میجورٹی سرمایہ داروں کی ہے. پوری کیبنٹ دیکھیں آپ, ایک طرف رزاق داؤد بیٹھے ہیں, ایک طرف اسد عمر بیٹھتے ہیں, ایک طرف وہ جو ہے شوکت, یہ جو شیخ صاحب ہیں حفیظ شیخ, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے مجھے بتائیں کہ ان کو عوام کا غرض کیا ہوگا. غزالہ کی آواز دے دیجیے, وہ کچھ کہہ رہی ہیں. ان کو عوام کا غرض کیا ہوگا, یہ عوام میں سے ہے ہی نہیں. میڈم کہہ رہی تھی کہ باہر کی جائیدادیں ہیں, میں آپ کو جہانگیر ترین کی جائیدادوں کا بتاؤں باہر کی, میں آپ کو علیم خان کی جائیدادوں کا بتاؤں, میں عمران خان کے بچوں کی جائیدادوں کا بتاؤں. میڈم آپ تھوڑا سن لیں, آپ 1 منٹ سن لیں. آپ مجھے بتائیں عمران خان کے بچے جو باہر رہتے ہیں وہ ان کی جائیدادوں کا آپ کو بتاؤں, گولڈ سمتھ کے اکاؤنٹ کا آپ کو بتاؤں, یا آپ کو آپ کی جتنے پاکستان سے پیسہ لے کے خدا نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ جائیدادوں کی بات کر رہے ہیں, آپ جائیدادوں کی بات کر رہے ہیں, تو میں ابھی آپ کو وہی بتا رہا ہوں, جہانگیر ترین کے محلات کی بتاؤں آپ کو بات. تو آپ یہ بات نہ کریں. اور جو ہمارے ساتھ منسٹر تھے پی ایم ایل نون, اور ہمارے ساتھ اس کے 90% تو وہی منسٹر آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو تو پہلے باہر نکالیں. آپ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے, جو شاہ محمود قریشی بھی وہیں سے, وہ فردوس عاشق اعوان بھی وہیں سے, پوری کے پی کے منسٹر جو ہیں یہ سارے این پی میں پہلے تھے, یا پیپلز پارٹی میں تھے, یا نون میں تھے پہلے, یا کاف میں تھے. آپ تو کہہ رہے تھے ایم کیو ایم قاتل ہے زہرا شاہد کی, آپ نے ان کو کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے. کیوں آپ نکالیں نا باہر. یہی الوی صاحب تھے جو کہ کہہ رہے تھے کہ زہرا شاہد کی قاتل ہیں. آپ الطاف حسین کے خلاف گئے تھے لندن میں, لیکن آپ بعد میں کیا ہوا, آپ نے ان کو بٹھا دیا. تو میرے خیال میں آپ جو ہے وہ ڈبل اسٹینڈرڈ سے باہر نکلیں. اگر آپ کو گورننس کرنی ہے, آپ دوسرا بجٹ دینے جا رہے ہیں,
आप मुझे बताएं दूसरे बजट में आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो पिछले 70 साल में लोगों ने खाया, तो भाई किन लोगों ने खाया? जो आपके आसपास थे उन लोगों ने ही खाया, कोई बाहर के लोग तो नहीं थे। तो मेरे ख्याल में आप थोड़ा चीज़ों को संजीदगी से देखें और बजट पे फोकस करें और रिलीफ दें आवाम को। अगर आपने रिलीफ नहीं दिया आवाम को तो ये आवाम आपको बजट के बाद चलने नहीं देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जी गजाला, आप कुछ कह रही थी? देखिए, इन्होंने जितनी बातें की हैं, फिक्शनल बातें की हैं, रियलिटी से दूर, कहीं मेरे ख्याल में किसी ऐवान में बैठ के ये सोच के आए हैं। ना इन्होंने पढ़ा है, ना इन्होंने देखा है, ना इनको मालूम है। ये मेरे ख्याल में इनको ये भी नहीं पता होगा कि आज जो है वो प्याज क्या भाव मिल रही है, टमाटर क्या हिसाब मिल रहा है। मेरे ख्याल में मैडम, ये मैं तो कोई चांद पे नहीं रहता, मैं भी इसी एक मिनट, आप बैराड़ी का बीच में ना बंदा हूँ, बोलिए। रूरल एरिया से मेरा आपने ताल्लुक है, जो मुझे भी पता है सर, कि जाते प्याज और जाते टमाटर का जाते रेट जाते मुझे पता है। है। मगर आपको शायद ये नहीं पता, आपको सिर्फ आप अजीब फिक्शनल किस्म की बातें करते आए। आपको ये नहीं पता कि जिन्होंने बतदरीज 3-3 दफा हुकूमतें करके इस मुल्क को लूट के इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ पहुँचाई है। और दूसरी बात ये कि सिंध जो है वो बड़ा बोस्ट करता है 18वीं तरमीम का, और कहते हैं कि 18वीं तरमीम की वजह से और NSC अवार्ड की वजह से हम बड़े मशहूर हुकूमत है। तो आप लोग अपने अस्पतालों को देखिए, अंदर जाइए जरा, रूरल सिंध के अंदर मर्दान के आप लोगों के हालात क्या हैं। सवात का अभी जो आप सवात शोर के लोग मचा रहे हैं सखर कि में आगे आपने ऑपरेशन करा कोरोना रहे हैं, की ये आपको वजह पता से है। लॉकडाउन 7 किया हुआ साल से है। हुकूमत आप है। जरा कराची के लॉकडाउन को चेक कीजिए, खुदा के वास्ते। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें, अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। जिंदगी में रहिए, आंखें खोल के रहिए, और बिला वजह की आप जो कर रहे हैं बातें, वो बिल्कुल सच नहीं है, जिनका ताल्लुक बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद बातों पर है। अपने आप को सच्चाई की तरफ लेकर पेट्रोल आएं। कब मिलेगा मैडम, ये अवाम थोड़ा से बता दें। कनेक्ट कीजिए। अवाम भूखा मर रहा है आपके सिंध में, आप लोगों ने किसी किस्म की भी कोई इंतजामात नहीं किए हुए। अस्पताल सिर्फ आप लोग क्या बातें करते हैं कि जी हम लोग JPMC और NICVD की बात करते हैं। NICVD को और JPMC को पाकिस्तान के बहुत खासतौर पे कराची के बिजनेसमैन सपोर्ट करते हैं। आपने जो भी अभी तक बातें कही हैं, उनमें से मेरे ख्याल में 60% बातें जो हैं वो सब ख्याली पुलाव था जो आपने जिक्र किया है। खुदा के वास्ते पढ़ लिख के आइए और समझिए कि आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पार्टी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। उस पार्टी ने पाकिस्तान के सिंध के अवाम को रोटी कपड़ा और मकान का झूठा लालच देके उन्हें गुर्बत की उस लकीर से भी नीचे पहुंचाया है जहां वो सांस लेने को भी इस वक्त मोहताज हैं। उनको खुदा के वास्ते गुलामी के अंधेरों से निकालिए और इंसानियत की तरफ लेके आइए। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के ऊपर आंख उठा भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह बतदरीज पाकिस्तान को नीचे लोएस्ट एप पे लेके गए हैं, आप लोगों ने सोचा भी नहीं दूसरे लम्हे भी कि क्या हम जो कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो पाकिस्तान के बच्चे कितने भूखे मरेंगे। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसपे हर किस्म का इस वक्त प्रेशर है, और आपको एक जिम्मेदार हुकूमत, एक प्रोविंशियल हुकूमत होने के नाते एक जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और आपको मिल के एक पॉलिसी पेपर पे काम करना चाहिए ताकि, और दूसरे सील मिल के आपने लोगों को बात की, उनको गोल्डन शेक हैंड्स मिल रहे हैं। किसी को 70 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 23 लाख से कम किसी को भी नहीं मिलेगा गोल्डन शेक हैंड पे। वो इंडस्ट्री जो कि खत्म है। एक मरी हुई गाय से आप दूध निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो असद उमर साहब ने वहाँ जाके क्या बोला था वो थोड़ा बताया ना। आपके अलवी साहब ने जाके बोला था कि हम चलाएंगे इसको, तो चलाएं। चले, वो मेरा इशू नहीं है आज का, ये मेरा इशू नहीं है आज का, मेरा इशू नहीं, क्योंकि उस पर फिर बहस बड़ी हो जाएगी। असदुल्ला साहब, वो क्या कह रहे हैं, असद उमर साहब के उसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट। असदुल्ला साहब, आप बताइए कि आपके सामने सिचुएशन, वफाक क्या कह रहा है, सूबा क्या कह रहा है, आपके सामने सिचुएशन है। एक तरफ लॉकडाउन है, एक तरफ इकोनॉमी का इस वक्त बदतरीन बट्टा बैठ चुका है। 2.5 का हदफ था, वो 2.3 का हदफ था, जीस क्या गया था GDP का, वो भी जो है अब इस वक्त तक बहुत मुश्किल से जो है वो टारगेट अचीव हो सकने में नज़र आ रहा है। और फिर दूसरा ये जो इस वक्त परेशानियाँ सारी, पेट्रोल की किल्लत, गंदम, चीनी, सब महंगाई, इस वक्त आवाम क्या करे, वो किधर जाए? आपकी बात दुरुस्त है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैडम जो है वो ये बताने के बजाय कि पेट्रोल के लिए क्या होगा, अजीब बातें कर रही हैं। भाई पीपल्स पार्टी ख़राब है, अच्छी है, हमें उससे बहस नहीं है ना। बहस तो ये है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। इसी तरह से इमरान खान साहब ने जितने बयानात दिए थे और जितने उनके ऑन रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद हैं, उसके जो है सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनके ऊपर कम से कम अमल तो करें ना। MKM के लिए उसने कहा था कि मैं MKM साथ मिलाऊँ तो मुझसे बड़ा जो है कोई
मुजरिम नहीं होगा या मुझे उससे ज़्यादा मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन उन्हीं के साथ आपने हुकूमत बनाई हुई है। इसी तरह से जो है यहाँ में जो पेट्रोल है इसके लिए ये नहीं बता रहे हैं कि क्या होगा। चीनी के लिए रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट के बाद ये नहीं बताए रहे हैं कि भाई मुजरिमीन के खिलाफ क्या होगा। अदालत का फैसला तो जब आएगा तो देखा जाएगा कि हुकूमत क्या कर रही है। अदालत ने कोई स्टे तो नहीं दिया हुआ है। इसी तरह से मैं सिंध हुकूमत के सिलसिले में भी परेशान हूँ कि सिंध हुकूमत जो है वो भी इस वक्त तक कोई इंतज़ामी तौर पे SOPs को नाफिज करने के लिए न SP से पूछ रही है, न DC से पूछ रही है, न किसी के खिलाफ कदम उठा रही है। मैं पूछता हूँ कि अगर इतने MPA MNA जो है पीपल्स पार्टी के माशाल्लाह सिंध से हुए हैं और इतने जो है वो उनके जो है बलदियाती नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन कोई आदमी आवाम के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। तो ये मैं पूछता हूँ कि अगर इतने बड़े इस बहरान के अंदर ये सिर्फ आपस की जो लड़ाई है इससे आवाम को तो फायदा ही नहीं है। इससे कोई आवाम को फायदा नहीं। ठीक कि वफाकी हुकूमत कोरोना से लड़ने के बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रही है। सर आप लोग भी उनसे लड़ रहे हैं ना, वफाक भी बात की मानंद होता है, आप लोग भी उनको इस तरह की बातें कह देते हैं कि वो भी फिर गुस्से में आ जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे पॉलिसीज एक पॉलिसी होने का फुकदान है। बिल्कुल ठीक है असदुल्ला भुट्टो साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद नायब लगाई साहब आपका शुक्रिया, और गजाला सैफी साहब आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। काश के इन हुक्मरानों को समझ आ जाए और उनको एहसास हो जाए कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, माँ सिवाय इसके कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते रहें। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रसैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।